حمود فتعثرت بوجودها كناف الوجود وترزت برد العوالم بالتراث التكريم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قضى في انتصار فضله في القريب والساسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ويمل تقراره بكثرة ترداد عليه حيث أبرج من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتصرف بوجوده ثقلا وتندثر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من صرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى بالحسن على مقام وتنهى بمجده وتعالى لا هج العيون فيما استلته بصرا كاملا يجيب ضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في صونه وكمالا فسبحان الذي أبرج من حضرة الامتنان ما يجج عن وصفه اللسان ويحر في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه اندثر منه بعلم البطون والظهور ما ملأ الوجود حلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آية في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن بذلوا هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه وسلم أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا ما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية
القوية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي صلى الله عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا نوسي ما عن مغرم شذي تشتكي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، صلى الله عليه. وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار زهوره وبهر، فتعلقت ثمرة الراقم لهذه الحروب بأن يلقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف، الذي الحسن لا تفي بعسر معشر أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تغرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن سبيل تدوين ما حفظته من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، فقد رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعية تعلق بهذه العظمة الكريمة والعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. سلم وبارك على آله. وقد آن للقلم أن يكت ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. فقد كانت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودت هذا النور المبين أسلب بطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروزه على من الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور، فأزهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. الله صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. فحين قرب وموت هذا الحبيب صلى الله عليه أعلت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وفتى الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند ودعه أمة تانسا لجنابها المسعود ومشاركة لا في هذا السماط الممدود. صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على
دوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي. أشرق البدر عليك وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجذر. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فراعس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله الأولى في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم الصهى بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli watin wahin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail ala ila yaumiddin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walamma nazamal fikru min darari lawsafil Muhammadiyati uquda tawazatu ilallahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ajaz ala sayfihi maskura wa filifihi mahmuda wa an yaktuba mali fil amalil makbulah wa tawazuhi fi tawazuhatil halisatil mausulah. Allahumma ya man ilaihi tatawazzaul lamanu zafirah wala mabijati tukhatturi halu fataksaha minhul fuyudatul ghamirah. Natawazzaw ilaik biasrafil wasail ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin allazi ammat risalatuhul alamin an tusalli wa tusallim ala tilkal jatil kamilah mustauda'i amanatik wa hafizi sirik wa hamili rayati dawatika samilah al-abil akbar al-mahbubi laka wal muhassasi bisarafil abhar fi kulli mautinin min mawatinil qurabi wa mazhar qasim dadika fi ibadik wasakiku irsadika li ahli widadik sayyidil kaunain wa asrafil saqalain al-abdil mahbubil khalis al-mahsusi minka bi azalil hasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ali hadratik tirabihi min ahbabihi. Allahumma inna nuqadimu ilaika jahajan nabil karim wa natawassalu ilaika bisarafi maqamil azim an tulahizana fi raqatina wa sakanatina bi'aini in ayatik wa anta fazana fi jami'at warina wa taqalubatina bi jamili riayatik wa hasini wiqayatik wa antu balighuna min sarafil qurabi ilaika wa ilajal habibi ghayata amalina wa tataqabbala minna ma taharakna fi min niyatina wa amalina wa taz'alana fi hadrati hajal habibi minal hadirin wa fi taraiki tibahi minas salikin wa li haqqika wa haqqihi minal muaddin wa li adika minal hafizin. Allahumma inna lanatman fi rahmatika hasati fala tuhrimna wa jununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tuhayyibna amanna bika bi rasulika wa majabihi minad din wa tawazzahna bi ilaika mustasbiin an tuqabilal mujniba minna bil ghufran an tuqabilal mujniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wa sa'ila bima sa'al wal mu'amila bima amal wa antaz alana miman nasara jal habiba wa wazarah wa walahu wa zahrah wa umma bi barakatihi wa sarafi wijhatihi auladana wa walidina wa ala kutrina wa wadina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa dimrayatal din ka fi jamil aqtari mansurah wa ma'alimal islam wal imani bi ahliha ma'murah manan wa surah waqsifillahumma qurbatal maqrubin wa qidainal madinin waghfir lil mujnibin wa taqabbal taubat taibin
وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق بجميع والأبطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الاستنلاس من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الاستنلاس من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الاستنلاس من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على جل حبيب المحبوب لأنسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruh Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ma ansari ma Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ما بعد المكرم محترم para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Jadi khusus pada ibunda Abah Syarifah Harun sekeluarga. Alhamdulillah sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah dalam rangka Hidayatus Salikin dan Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. الثامنة والعشرون العبد إذا استفتح بذكر الله تعالى أول نهاره وختم بذكر الله آخر نهاره قبر له طرفي صحيفة. 28 bahwasanya hamba Allah Ta'ala apabila memulai dengan zikrullah pada permulaan harinya dan menyudahi dengan zikrullah pada akhir harinya, saya diampuni baginya akan permulaan sholatannya dan akhir sholatannya, dan lazim daripada diampuni permulaannya dan akhirnya itu diampuni pertengahannya. Maknanya kita mengamalkan zikir untuk pribadi masing-masing. Tata caranya sangat bagus. Zikir itu dibaca setelah salat subuh. Selesai salat subuh, zikir itu umum di situ, kan bisa baca istighfar, salawat, kemudian zikir kalimah la ilaha illallah. Jadi disebut namanya awal siang. Kemudian sangat bagus lagi dianjurkan akhir siang. Akhir siang itu ada kalanya habis salat asyar, ada kalanya habis salat maghrib. Amaliyahnya kalau bisa habis salat asar, kita baca habis salat asar. Ada kawa habis salat maghrib. Itu disebut namanya awal dan akhir, awal siang dan akhir siang. Pertengahannya kita yang berusaha, yang kantor, berdagang, yang menuntut ilmu, mengajar. Kelebihannya Allah mengampuni awal siang kita dan akhir siang kita. Apabila diampuni Allah Ta'ala awal siang dan akhirnya, tentu akan diampuni juga pertengahannya. Kita pertengahan siang, apa dosa nang tegawi seluruhnya
Allah maknanya adalah awali siang itu dengan apabila kita ada tata cara tarekah dibaca awal habis salat subuh menyakat ada baca aja tarekah umum itu zikir la ilaha illallah 50 kali habis asar atau habis maghrib 50 kali istighfar paling kurang 70 tidak 100 di situ salawat paling sedikit 300 tidak lebih dari itu di awal di akhirnya sama astagfirullah 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 boleh aja astagfirullahalazim boleh aja astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum boleh aja la ilaha illallah la ilaha illallah nah itu sama salawatnya itu yang umum mulai dahulu dipakai orang baik hari Jumat atau hari lain itu salawat ummi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kawa 300 jadi boleh istighfar ambil hadis Rasulullah 70 paling sedikit dan 100 Rasulullah itu kan ada berdosa cuma Sidin mengulahkan kita bahwa boleh berhitung dengan beliau menghitung bacaan wa inilah astaghfirullah wa innahu la yughanu ala qalbihi wa inilah astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marrah fi yadil 100 marrah bahwasanya di hati saya ini diliput oleh nur yugan kalau kita yugan itu dosa Rasulullah kada ada dosa nur bahwasanya saya oleh Rasulullah membaca istighfar minta ampun kepada Allah tiap-tiap hari 70 kali ibadah lain 100 kali dalil hadisnya ini menunjukkan boleh begitu 70 kali kapian 100 kali kan amaninya kada bisi tarekah lagi yang paling mudah tarekah Minangkabau itu 7 kali istighfar 7 kali salawat 100 kali zikir tapi khususnya ini artinya salawatnya istighfarnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardh wa ma bainahuma min jami' jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih salawatnya salawat tibil qulub Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha nuril absar wa jilaiha wa ala sahbihi wa sallim Abdul Zili fa'alam anhu la ilaha illallah tutup Muhammadur Rasulullah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini ma'rifataka wa mahabbatak tarekah dari Ahmad Minangkabau biasa dahulu bayarinnya di Darussalam dijajahkan oleh guru kayak Abdul Syukur Allah yarham guru syukur wakil guru ibadah nah itu pakai aja ada masalah nah itu ada di tarekah bisi tarekah umum zikirnya ada tutup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah umum ngarannya
Tarekah itu ada tambah ilahi, anta maksudi, waridhaka itu. Tasis rata-rata tarekah Naqsabandiyah itu. Atau babuatnya itu. Artinya nang ianya adalah apa nang bisa baca zikir sekurang-kurangnya 70 tadi istighfarnya, salawatnya hanya kawa 300, hanya kawa ya, ada kawa juga ya 100 tadi bang, zikirnya 100. Ulun bertamuan orang mamalahkan 1000 lah, istighfar 1000, zikir 1000, salawat 1000, meninggal dunia bagus juga ya orangnya. 1000 pagi, 1000 sore, hanya habis salat subuh, apa juga diulah, orang kada begawe orang Tuhan. Ya habis salat maghrib, tujuan digawe habis salat maghrib aja. Antaranya itu kan dah baru begawe, subuh tuh, kecuali memang orang pekerja yang dia harus bergerak. Kalau kayak apa tuh? Berarti dia harus di awal, maka masuk dalam kata taruh di ratib sahur, berarti sebelum subuh ratib sahur. Ratib sahur sih sama ada zikirnya juga, cuma diawali dengan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Itu bacaan-bacaan yang untuk menjadikan diri kita ada perlu takutan hidup nih, berdosa minta ampun pada Allah. Allah mengampuni seluruh dosa apa aja. Kita bisi Tuhan dah. Setelah kita meninggal dunia, kita jadi umat Rasulullah. Rasulullah beri syafaat. Ada saudara kita orang muslim, ada yang jadi wali, dapat juga syafaat mereka kita. Dikubur kita tanda siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa saudaramu seagama. Kan itu tuh. Itu untuk meneguhkan keyakinan. Jangan berpegang kama seorang, jangan takutan dengan apa seluruhnya jalani hidup. Berpeganglah kepada Allah. Nah, caranya itu tadi. Awal, disinilah ada awal kelahiran kita, maka diazankan belah kanan azan supaya mendengar zikir awalnya. Akhir kematian kita itu kalimah la ilaha illallah. Talqin di kubur itu bukan melajari, tapi mengingati. Karena riwayat Rasulullah bahwa orang yang di dalam kubur mendengar suara orang yang hidup. Ya, mendengar sandal di waktu orang berjalan di kubur. Itu menunjukkan bahwa selama orang itu berjalan di samping kubur aja, jangan di atas kubur. Bersandal boleh aja, kan ada haram. Karena Rasulullah menyatakan sandal orang yang berjalan kadang haram kepada, artinya boleh. Itu maknanya. Jika Rasulullah mengharamkan bersandal di kubur, kan boleh. Kecuali kubur orang kayak musallanya bersih, seorang bersandal ya sariki orang. Berziarah di makam Rasulullah, dalam masjid dah. Bersandal dia sariki orang. Rumah ambil kan boleh bersandal, kenapa? Di negeri kita ini kubur tanah itu mengandung dengan najis apa? Bersandal boleh. Ada masalah. Yang penting ada Rasulullah menyatakan bahwa orang yang meninggal dunia itu mendengar ijakan sandal orang yang berjalan di samping kubur. Karena mendengar suara maka alangkah bagusnya. Was'alu lahu tasbir ya Rasulullah, kamu setelah mengubur saudaramu maka kamu berdiam sebentar di sana. Minta kepada Allah tasbir supaya dia bisa tetap berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Was'alullah tasbih. Di riwayat lain menjelaskan Rasul akan ditanya apa seluruhnya.
Nah, sehingga itu fadzakir fa inna dzikra tambah. Itu tidak menuntut ilmu di situ. Itu fadzakir aja mengingati. Karena suara orang hidup sampai ke alam roh. Artinya sangat bermanfaat ya kita juga. Berjalan sorangan, ada suara kakawanan, BHP, belok kanan, belok kiri, pas rumahnya. Kadang alih lah. Kadang ada menuju sorangan aja ngalih benar. Itu manfaatnya orang muslim. Kelebihan berzikir apabila di awalnya berzikir, di akhirnya berzikir, maka dapat ampunan di tengahnya walaupun berusaha begawi. Apabila awal kita kalimah la ilaha lahir, jangan orang tak. Akhir la ilaha illallah, tangahan perjalanan hidupnya ini apa ya? Ada masalah lagi. Ya, akhirnya kalimah la ilaha dakhala jannah, masuk surga kada berhisab. Ada melihat api neraka kada orangnya. Nah, lalu dilatihlah awal dan siang seolah-olah seperti kita akhir kehidupan. Dia berzikir itu rasa terakhir Allah beri. Kainnya jangan digandang, nang digawe itu disempurnakan. Nya kalau ai pulang kainnya berzikir, nah itu kada mau sempurna ta. Karena yang penting pas hitungannya kayak itu aja. Besok mulai pulang. Jadi zikirnya itu hanya sekadar bacaan. Atas satu rasul nadakum Allah Taala yunadihim lan masamakum waqad budilat sayi'atun hasanat ghufirat lakum jami'a. Orang berzikir disuruhkan mereka oleh orang yang menyuruhnya malaikat. Berdiri kamu sungguhnya telah digantikan kejahatan kamu dengan segala kebajikan. Diampuni bagi segala dosa kamu. Maknanya itu tadi seluruhnya selama orang hidup ini ya, walau sedikit ilmu tapi diamaliakan dengan baik maka itu akan bermanfaat sampai ke dalam kubur. Yang sedikitnya itu diamaliakannya. Ada perlu banyak amalia. Ini istighfar, zikir, salawat. Kita orang yang awam ini bagawian orangnya. Artinya banyak pekerjaan. Mudah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebentar aja. Lagi salawat ringkas. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Zikir la ilaha illallah. Zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bagi itu salihat zikir tasbih. Ada sama aja, samaan masuk dalam kata zikir. Masuklah di situ kata kita di dalam majelis ilmu. Itu zikir juga di dalamnya. Karena arti zikir itu mayusabun ala fa'ilihi. Thalathun majlisu salih min dzikri yukaffiru 'anil mu'min fa'al bi majlis. Satu majelis yang saleh daripada zikir, majelis bacaan itu pada yang benar orang saleh duduk berzikir menghapus dari orang mukmin akan 1000-1000, hanya 1.000.000 daripada orang duduk berbuat kejahatan. Ada majelis ilmu di kampung Soting aja, di ujung sana ada orang berjudi, di ujung lagi ada orang minum-minuman, di ujung bermacam kejahatannya. 1000 kejahatan cukup satu, nah itu menghapus kampung itu tetap berkah. Hanya berusaha kau aja di kampung itu karena berkah Allah Ta'ala masih ada. Adanya majelis ilmu, ada majelis zikir. Munnya kadada sama sekali kampungnya itu berbahaya. Pada kawah bagaimana kita berusaha di situ cari kampung, nah ada orang di dalamnya majelis zikir, majelis ilmu. Usahanya man. Maknanya apa ini kita apalagi kita manggar berusaha apa seluruhnya, yang nelayan mau kabun mau pedagang ada aja jalurnya. Majelis ada juga apalagi hanya bersyukur aja lagi aja ta'lim. Hati bersyukur itu disayangi majelis ilmu lebih daripada yang lainnya. Karena itu yang menghapus. Kita di pasar berdusta aja, jual barang dihapus majelis ilmu.
anu bala turun namanya pasar mengurangi timbangan takaran turun aturannya bala tapi kada turun ada majelis ilmu makanya ini bang majelis ilmu ini terbanyak orang menganggap rendah majelis ilmu tuh rendah kada bernilai bahasa orang pejabat tuh memandang sebelah mata. Tapi apabila majelis partai bah turunan sabarataan sampai ke kucing-kucing 4 hanya macam-macaman jadi ngalih kayak itu maksudnya nggak ada bersabaran tuh udah satu bersabar berjalanlah kita di dalam majelis ilmu untuk menghapus Allah Ta'ala yang menghapuskan majelis yang di dalamnya bacaan turun bala al-hadiyatu wa thalathuna zakirin Allah kathir yawma alamna bin nur akhirnya ada yaminun lagu bituhumul malaikal anbiya lima qadihim wujuhum adwa'u minal qamar latar badai khapun nasul yakhapun ayabza'un nasul ayabza'un orang yang membanyakkan zikir kepada Allah pada hari kiamat duduk di atas mimbar dari nur. Kedua tangannya kanan kedua-dua tangannya itu kanan artinya baik padahal mengangan akan mereka itu oleh malaikat dan anbiya bagi kedudukan mereka itu. Nanya apabila setelah nang fardu ini sembahyang fardu sudah kawabak dia kabliyah dah untuk menyempurnakan nang fardu sembahyang dia pada kawa 4 2 aja sebelum zuhur 2 sudah zuhur 2 rakaat ternyata asar sebelumnya 2 sesudah asar kadada kita mazhab Syafi'i aja kita pakai makruh salat sesudah asar salat nang tidak ada sebab. Kalau ada sebab boleh aja. Seperti salat jenazah ada sebab orang meninggal. Salat minta hujan sebab minta hujan. Salat gerhana ya boleh aja nih. Mazhab kita nih. Habis itu duduk di majelis ilmu. Seminggu juga sekali majelis ilmu ada tiap hari aja kecuali kan. Karena membaca kitab lentah. Habis itu amalkan zikir. Nggak ada juga bang banyak kayak orang paling sedikit aman kata banyak tuh 300 la ilaha illallah la ilaha esok baca pulang lalu meninggal dunia kalau kita nih kehabisannya maka Allah memberi kita tak ada wadah pada hari kiamat tinggi itulah disebut mimbar kedudukan kita tinggi mimbarnya diolah daripada nur kayak orang tirabang aja dia duduk di atas cahaya nur kada ada emas perak di kursinya tuh ada cahaya nur maka nur itu memancar pada seluruh alam semesta. Nabi melihatnya itu para anbiya hendak dua nang kayak itu. Itulah mana yagbituhul malaikat wal anbiya. Malaikat hendak juga kayak itu. Kalau orang duduk terbang tapi masih ada kursinya kan ada masalahnya itu. Ini kursinya kan ada nur. Orangnya kan gugur. Badan orang itu sekarang nur. Anggota orang tuh nur. Amalannya zikir aja waktu hidup. Jadi kada kawa juga kada berzikir. Kada mencari nurnya tuh kada maknanya mencari keberkahannya. Berkah zikir la ilaha illallah la nah itu sekalinya jadi nur. Imbah itu
Orang tadi, orang berjalan kaki, sidin di atas. Dia lo, orang berenang di palos, sidin kada tahu. Satup malaikat manusia di satupnya, timbang dulu amah, sidin kada tahu juga. Hitung dulu amah, sidin kada tahu juga. Rupanya Nang Nur itu membawa terus ke hadrah Allah. Ada tahu masalahnya. Umat takutannya orang di waktu bertimbang sama musia, aku nih kada diampuni Allah Ta'ala, musia seluruh apa nangku kerja. Dihitung di apa, takutan. Nah itu kada tahu, kada dia takutan. Takajud manusia melihat neraka itu menggelegar. Itu kada tahu di neraka, kada dia takajud dan kada dia takut. Amalannya zikir mudah waktu di dunia, tapi selesai nang fardu. Mudah zikirnya la ilaha illallah. Zikir kalimah la ilaha illallah itu sampai ke Allah Ta'ala. Ijazahnya ada perlu lagi ijazah, nah itu sudah kita bahasa orang nah itu dari Rasulullah Jibril Allah Ta'ala. Apa lagi? Dalam Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran dah zikir. Rasulullah abdalu maqutu anna wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Bawahnya sebenarnya sama. Dibaca, dijadikan baju-baju dipahami. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan diulah mainan, main-main berzikir. Sana kayak apa berzikirnya sebelah sana kayak apakah? Kayak orang main-main. Zikir menyebut Allah, la ilaha illallah. Memuji Allah Ta'ala, tiada Tuhan yang kusembah kecuali Allah. Sama kita habis salat, la ilaha illallah la syarika lahu wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tsanaun Allah, memuji Allah Ta'ala. Wirid yang kita baca itu memuji Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu memuji Allah Ta'ala. Nah soalnya itu kerja diulah-ulah main-main kada kawah. Harus orangnya memang hati seluruh pikiran apa seluruhnya mengagungkan Allah Ta'ala. Akhirnya Allah kita agungkan apa? Dibalaslah keagungan Allah ke kita. Nah lalu disitulah disebut kemuliaan nur. Tapi kalau berzikir hanya kita membaca kada ingat nih memuji Allah nih kada ingat apa nih. Nah itu lalu jadi hanya satu kebaikan dibalas 10. Satu kejahatan daripada satu. Nah, jadi ke situ putarannya. Makanya tadi jadi karena amaliyah zikirnya itu di waktu membacanya, di waktu apa seluruhnya itu kita punya peradaban. Peradaban dari zahirnya sampai ke batin. Artinya tidak seperti hanya bacaan, tetapi mengagungkan orang yang kita sebut. Sehingga dengan kewibawaan apa seluruhnya. Boleh cepat berzikir, boleh pelan, boleh. Ada masalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh, ada masalah. Maka orang mubtadi awal untuk melakukan zikir maka dipercepat agar supaya jangan sampai di hatinya ada timbul yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu jaga hati aja jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati itu perkembangan. Ini karena belum kami ya. Orang yang belagu itu orang sudah kami sempurna.
hatinya kan ada lagi kita pengaruh dengan apa yang dibaca lagu apa seluruh makhluk yang di depan di belakang kanan kiri kan ada pengaruh lagi karena orangnya kamil. Orang kamil itulah disebut baqabillah. Itulah yang disebut hakikatul Muhammadiyah, Nur Ahmad. Nah itu dia kamil ada masalah. Nah yang kita nang awam-awam, kalau orang kenapa maka agak cepat sedikit bacaan orang menjaga hati itu orang batin. Kalau kita kada tahu tak salah aja lah loh. Sama berzikir itu tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tetap ada bacaannya la ilaha illallah. Il. Napanya il. Itu kan di luar. Maka lalu orang mendengar ini mah hulut ngarannya itu. Namanya akan Allah Ta'ala. Il bacaannya. Timbul il, Allahnya hilang punya ke mana kah? Il aja lagi timbul la il kemana la il? Zikir kita sempurnakan la ilaha illallah. Setelah itunya orang di luar daripada perintah zikir, nah itu disebut karena orang asik fana. Nah itu dia apa aja dikatanya jadi kita nang berjamaah orang berzikir ada bisa panah karena panah itu pasti orangnya sorangan. Di waktu berzikir hilanglah kendali daripada rohaniyah dan hati. Kalau hati sudah la haula wala quwwata illa billah, roh la haula kada lagi enggak ada Allah, ini hilang kendali. Tapi sorangan apabila orang banyak kada boleh. Nang apa nang keluar bacaannya itu zikir. Zikir juga gitu. Nah ini lain orangnya lain. Yang kita berjamaah apa zikir? Tetap seluruhnya la ilaha illallah. Boleh Allah, boleh hu Allah, boleh. Tetapi sesuaikan. Kalau hu Allah, anak umur 2 tahun kan cucu. Bebeju belum bisa, berdesan hu Allah. Belajar la ilaha illallah selesaikan dulu. Nyarah hu Allah itu kan ada lagi wujud orang. Itu pelajarannya sebenar-benar di napas, sebenar napas rahasia, sebenar rahasia Nur Muhammad, sebenar Nur Muhammad badan kita. Kembali ini itu jalan hu. Kata-kata di situ kayaknya dulu. Ngajar umur 2 tahun. La ilaha illallah jadi ulah. Sebenar-benar diri adalah af'al Allah. Sebenar-benar af'al adalah sifatnya. Sebenar-benar sifatnya adalah zatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hancurlah kita kepada af'al Allah Ta'ala. Hancur af'al kepada sifatnya. Sifat pulang hancur kepada zatnya. La ilaha illallah. Kada ada yang lain selain Allah. Nah ini kada boleh dikata, apabila dikata hukumnya kafir, Tuhan berzikir. Ada mau, karena kada boleh dikata. Nah itu di dalam maknanya rahasia, ngarannya kan orang belajar tauhid musyahadah. Musyahadah nah itu di dalam diri kita. Kita ini badan nih kita, tetapi karungkung. Kita nang asli ngarannya hati. Di dalam hati itu ada mengandung rahasia roh ngarannya. Di dalam roh ada mengandung rahasia sir ngarannya. Nah lalu kayak apa ini? Af'al Allah Ta'ala nyata. Jahir perbuatannya nampak di badan. Karena sebenar-benar af'al Allah adalah hati. Ini jalan Imam Ghazali. Jadi pelajarannya ternyata zikirnya itu untuk menghilangkan akuan daripada si manusia itu aku kuasa itu dihilangkan. Karena la kada boleh ada manusianya nang kuasa illallah. Sehingga lalu nang bakaku kuasa itu ilah kada ada Tuhan. Apabila bakaku kuasa Tuhan dah. Tapi kan ada illallah kecuali Allah. Kan pembuktian lah di waktu hidup nih. Karena hidup adalah dalil. Kalau memang kita berkuasa, kita ini hendak sugih sabadataan. Kada hendak lapar perut dan kada hendak garing.
Orangnya pina gencang makan asam urat timbul. Berarti kan ada berkuasa, parut lapar lalu bahjet kepada makan. Kada tahan, kada guring matana ini, kada kuasa katanya lalu aja guring. Itu kelemahan itu nyata di dalam diri kita, cuma kita belum paham. Nang berkuasa itu nyata kepada Allah. Itulah makna i'tikad. Wajib bagi Allah bersifat kudrat, mustahil ajaz lemah. Wajib bagi makhluk bersifat lemah, mustahil berisi kudrat. Kenapa? Kan karena nyata di dalam diri kita. Kenyataan itu lalu kita tadi mati dan hakunnya mati, nyaman hidupnya. Apabila mati dilincai orang. Sakit artinya bahasa Banjar dilincai. Dicabut orang malaikat nih 40 menahani badan nih, marintak roh tuh ujung ini tak dirintak, mengkada dirintak baju hut itu, kada mau keluar, hendak hidup terus orangnya. Ini roh tuh, sehingga oleh Rasulullah SAW roh itu waktu orang mengambil itu laksana duri dimasukkan ke dalam parut, tarik orang bekajut. Kada ada kisah sakit, kada ada kisah nyaman. Nggak kan duri. Kecuali orang yang mendapat rahmat Allah, nah kayak itu. Ada rasa apa? Amalannya zikir itu juga. Nah, kayak apa ini? Maka pelajaran kita biasanya kehabisannya kita mati. Biar mati sakit, mun kawa jangan mati, mun kawa paksa. Kayak apa? Pian deh, mun mati dasar sakit juga. Tapi mun pian hidup, kadang mati. Artinya badan jadi dia orang lunglai lama, tapi kadang mati. Berarti kan dia dicabut orang, dipindah orangnya. Sadang dah cilai orang pian uyuh di dunia ni berpindah pulang ke alam raudhah taman surga. Laju aja meluncat pada hulu. Innalillah sekali. Ditaruh orang meluncat. Kada begenang ke kawalan lagi. Desa nyaman alam sebelah. Kada ada uyuh, garing kada ada, berusaha kada ada juga. Nyaman lah ta. Nah hendak jadi langsung kayak apa? Ada lagi nang kayak kita nang di dunia ini hendak ke Banjar, cari tiket bis dahulu, nah itu pesawat dahulu, situ kan ada lagi. Nak kemana hendak? Selama Allah memberi izin, kan ada batas. Keluar pulang pada batas alam barzah menembus alam dunia, kawa aja juga kan ada masalah. Cuma nang kita nang waktu di dunia ini kada kawa. Menembus ke alam roh. Orang situ kawa aja. Tetapi dengan izin Allah. Apabila mereka menembus maka bertamulah orang yang hidupnya ini bisa di dalam guring. Kalau bertamu. Lalu Rasulullah menyatakan bermula mimpi yang baik itu satu bahagian daripada bahagian juz'un. Satu bahagian daripada bahagian kenabian, artinya hak. Mimpi yang baik dah. Itu menang besalam roh dah. Orang nang datang ke seorang dah. Artinya apalagi amaliyahnya di waktu hidup baik laki-laki, ibu-ibu kah, tuha kah orangnya, anum kah, pedagang kah orangnya, pegawai kah, orangnya sihat kah, garing kah. Nurul ma sampurna orangnya nih. Apa amalahnya nang fardu selesaikan, jangan sampai kada duduk di majelis ilmu, zikir amalkan, zikir la ilaha illallah. Ada usaha lagi bingung-bingung hidup. Napa nang ku baca, napa nang ku gawe, kada usah lagi. Himpunan seluruh amal ya di zikir itu sekalinya la ilaha illallah. Bisa baca Quran, baca penambahannya
Kayak kita juga waktu makan nasi aja tunggal kada belauk kada nyaman juga. Anak kebega ganti daging aja. Iwak, talur. Kada nyaman juga pindah hambar, bagaram. Kada nyaman juga bagaram aja, padas lombok pulang. Aja. Kada nyaman juga lombok aja, bakar rupuk. Aja. Jadi nah itulah makna hidup. Seluruhnya ditambah Allah untuk kesempurnaan, bukan membereti, mun beret itu jangan digawi. Artinya kan ada hasil kalau pian apa yang digawe banyalam ke laut dah. Jaka banyalam cari iwak cocok. Banyalam timbul pulang, banyalam pulang timbul. Apa diulah? Timbul tinggal latihan ya, nah itu latihan apa nak mana buka. Maknanya seluruhnya apa nang kita gawe ada manfaat itulah nang dicari. Apa aja ada manfaatnya. Alhamdulillah sudah. Nah itu. Asani masalah sunanu ahlul kami memiliki Allah Ta'ala 32 bahwa orang yang banyak zikrullah itu orang yang amat mulia pada hari kiamat. Asali masalah sunanu ahli diyar ta'un bikulli waqtin iriyadil jannah. Orang nang amalkan zikir. Nah, tadi yang fardu majelis ta'lim amalkan zikir. Orang meninggal dunia orangnya nih kada meninggal kan hidup berpindah sidin di mana sekalinya bermain-main jadi sana tuh hai rami sekalinya di sana nah itu mengambil buah-buahan mereka pada tiap waktu dalam kebun surga. Karena kan orang bermain-main berami-rami ya kita alahan pada di dunia. Rasulullah bersabda, "Idza maratum bi yadil jannah para tawfiha, makilah maridil jannah menjadi zikir biatil khilaquz zikir." Rasulullah bersabda, apabila kamu waktu di dunia lewat dengan kebun surga, hadir di sana tak empat juga duduk di situ. Sahabat bertanya, apa kebun surga? Majelis zikir atau majelis ilmu atau kumpulan orang yang menuntut ilmu. Iya, majelis ta'lim. Artinya kada usah takutan lagi ini majelis ta'lim. Hadir aja. Yang penting majelisnya majelis ilmu, kada bercampur dengan apa nang seluruhnya. Ada juga harus ini, ada juga duduk sudah. Biar belajar karena Allah, majelis ini juga belajar karena Allah. Kita sebenarnya makna belajar karena taklim belajar. Belajar kayak apa karena Allah Ta'ala. Pian dia berjalan ke mana cil ke pasar. Nah, padiulah cari iwak. Karena iwak ikan. Mendapat tadi pasar, menukarlah ke ikan. Kayak tolong bacanya. Seluruh hari-hari itu ada karena artinya karena makhluk. Ada apa berusaha supaya berduit. Nah, pangeran kada nyaman anak bini ada tanggungan kawa berumah tangga, kawa makan minum sudah selesai. Artinya itu dibawa sisanya beribadah. Nah, di majelis ilmu pian kan ada hendak nukar iwak di sini, ada hendak nukar baju, ada nang lainnya selain karena Allah. Nah, itulah nang makna terlatih. Kayak apa pian tadi karena kapasan cari iwak tadi, kasini karena majelis ilmu. Ada boleh sopan, ada boleh juga. Nah, panang kosong ada duduk di situ. Biar tak dahulu di muka, biar tak duduk di belakang. Artinya nih secara umum tuh. Namanya Habib tuh ya di muka juga ya. Tahu di muka karena kawan diapain. Ada cocok kita Habib ditaruh di belakang. Tadi muka sebenarnya kita makan nang bingka Habib julungi wakaring. Ada cocok kalau tak huruf karena itu tetap itu maknanya kada ada milik siapa-siapa. Ya, duduk di muka apa seluruhnya susun baik-baik karena majelis kita dipilih oleh malaikat. Sampaikan kepada Rasulullah ini di Banggar ada majelis ilmu. Apabila karena Allah, menyakada karena Allah, kita seorang merusak. Imbah kita gawe, kita runtuh. Nang kayak orang membangun bangunan,
sakalinya ada bepandesi tahu bangunnya susun beta besamin kada bapak kada nyusun aja habisannya boleh ke rumah esok diperiksa runtuh ada selesai pandesinya lillah karena Allah habisnya karena Allah tak sudah pandesi sudah. Ujar Rasulullah apabila waktu di dunia ini lalu duduk di majelis ilmu, di waktu meninggal orang itu duduk di dalam surga. Tadinya kan dia menjadi ilmu kayak ini, sekalinya surga. Waktu di dunia majelis ilmu aja, majelis ta'lim sekali sudah meninggal dunia, sekalinya ya surga. Bah tahu lagi ya, karena ini kan orang hanyaran betamu surga. Asa pangganalnya tepang surangan. Itulah lalu bermain-main di dalam surga orang tadi. Yarta'un bi kulli yadil jannah. Dia mengambil buah-buahan surga sana surga kada berenai kada orangnya. Kakawanan tak bermimpi melihat pina belinggang jalan. Kada lagi merawa. Alih orang nang sudah di dalam situ kada pinandu di kita nih sekalinya. Tahu lagi anta orang wali rohnya surga juga di dunia badannya bertamu orang kakawanan di sana kayak apa lagi di dunia pindah tawaduk benar orangnya karena apa di sini pindah belinggang sombong apain lagi uji sidin ulah kita tawadukan lagi dalam surga deh orang tawaduk nggak di dunia aja dalam surga itu kada ada lagi menikmati pokoknya nyaman tadi bang sudah menampakkan kenyamanan kalimah pa'ama bini' hadis sekalinya di dalam surga nikmat Allah Ta'ala ayo situ kayak apa aja lagi di dunia ini hadisnya mensyukuri Arabiyatu wa thalathun zikra al-'adhi lahun nur kama qala alaihi salatu zakirullah bil ghafir syajar khadra bil hashim. Zikir di dalam bumi ini ada baginya cahaya seperti sabda dan orang berzikir dalam perhimungan orang lupa dari menyebut Allah seperti pohon kayu yang hijau di dalam perhimungan pohon kayu yang kering. Kita ini majelisnya kayak ini aja nih ada kelihatan apa-apa cuma apabila Allah Ta'ala menerima di Manggarna ini nur 1500 tahun perjalanannya kelihatan dan nurnya itu masih mencarundong. Nang paling terang nurnya bumi ini adalah Baitullah Mekah itu sangat tapi perjalanan di atas artinya alam ruh sudah itu tapi tetap kelihatan sekalinya ada juga nang kayak bintang bercahaya itu majelis ilmu majelis zikir apabila di zoom juga dikenali no kelihatan kecukutan orangnya nah itu nang malaikat bahasa kita nang melihat ke kita nang ini bahwa bumi yang kita tempatin ini ada bumi nur artinya bercahaya putih cahaya itu menembus sebagaimana cahaya Baitullah menembus ke atas langit jam 10 sudah bekiawan jam makanan ya. Minggu tadi kan baca kitab ini minggu ini baca sabijiannya kayaknya sekali lagi anunya riwayat al-khamis sawsana zikir khafi yuzkaru bisayindallah yudakhiruhu Allah Ta'ala kanzan la yawmil qiyamah idza dakhala jannah qala ta'alahu laka inni thawabun wa zikrul khafi salam yatali ali ahdun ghairi. Zikir itu dua macam ada zikir yang dibaca dengan lidah disebut zikir zahir ngarannya ada yang diingat dengan hati disebut zikir khafi. Zikir khafi manusia kadang nang tahunya bahkan kadang orang menyambeti kita talalu si anu tiap malam arba aja mengaji aja masih kaduniaan lagi orangnya berjalan aja kawian
Padahal zikir HP-nya ini kada tahu. Nah inilah perlu lalu dipelajari. Zikir nang dibaca dengan lidah, la ilaha illallah. Zikir nang diingat dengan hati, Allah. Zikir yang dibaca, dirasa dengan napas, Allah. Jantung, Ini hanya HP masih. HP-nya belum masuk hafiyul hafi. Zikir hafiyul hafi adalah ingat. Badan kita seorang dengan qudrat iradat Allah menyebut Allah. Lidah sendirinya menyebut la ilaha illallah tanpa ada huruf suaranya menjadi rasa basah air liur. Lidahnya berdiam aja tapi jadi hafi. Nah ini nang dipelajarin. Angin ya kelihatannya napas deh, tapi menyebut surangannya Allah. Hati kita tuh pina kayak berdiam aja tapi tetap hanya menyebut Allah. Jantung tuh kayak tak 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 kayak jam aja tapi hanya menyebut zikir. Darah kita, daging tulang seluruhnya diselimuti dengan zikir. Tetapi kada ada bacaannya lagi. Itulah makna sebenar-benar zikir ingat, sebenar-benar ingat, kada ingat lagi. Biar masih ingat, belum ingat. Biar kada ingat lagi, ya ingat. Inilah makna HP. Diriwayat di sinilah bahwa ada seorang hamba telah dihisap oleh Allah. Dia punya kebaikan dan dia punya kejahatan. Dia punya hak seluruh makhluk nih. Kita hidup nah ini ada tagawi hak orang dah dituntut orang kan hari kiamat. Maka diambillah kebaikan kita. Habis hak makhluk habis sudah kebaikan. Tertinggal dosa nenggana. Gana pada awak bahasa orang dunia ini dosa gana lagi. Kayak apa nah ini bingung. Ditimbang kebaikan kada ada lagi. Dihitung kebaikan kada diambil orang sudah. Nah apakah digawe macam-macam. Kada mau bakawal bang, bakalahi aja. Ada bisa berukun-rukun. Itu menghilangkan pahala kita. Dasar si anu nih, satu kata dasar si anu ini dijawab oleh si piangan. Nah ini keduanya hancur. Nang ini menyerahkan kebaikan, ini menyerahkan kebaikan juga. Hancur kebaikan kita, dijulung ke kawah. Alahi aja menggawian. Atau menyambeti orang kayak itu juga. Halusnya bang orangnya. Oh nah ini kebaikan kita dijulung kasih halus tadi. Tambahnya kebaikan kan untungnya karena kada apa ya habis habisannya nang tinggal hanya dosa. Habisnya kada ada lagi harapan selain wajah malaikat bawa ke neraka apa yang ditimbang lagi. Padahal umat Rasulullah cuma prosesnya belum sampai keputusan Allah Ta'ala. Diteruskanlah sampai kepada Allah. Kayak Allah Ta'ala ini malaikat melapor, nah ini ada kejahatan aja di seluruhnya dan kami sudah tidak ada lagi pemeriksaan, hanya ini orangnya pasti masuk ke dalam neraka. Ternyata hanya dia ada belajar sedikit. Zikir apabila dibaca jadi zikir, apabila diingat jadi zikir, apabila dirasa jadi zikir, apabila dibayang-bayang pun jadi zikir. Sebenar-benar zikir adalah kada ingat. Nah ini namanya pelajarannya. Ini bertentangan syariat nih. Sedangkan Allah menyuruh mengingat. Mengingat Allah. Sekali pelajarannya nang menjadi HP itu sebenar-benar ingat adalah kada ingat. Kayak apa kada ingat? Mana boleh? Allah menyuruh la takum minal ghafilin, jangan kamu kada ingat. Fazkurullah, ingat Allah. Sekalinya masuk di dalam kata di waktu orang itu mengingat Allah, dia jadikan fokusnya. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan dirinya untuk mengingat Allah kecuali dengan Allah. Jadi dia mengingat tuh sebenarnya kada inya nang mengingat. Allah nang maulah inya ingat. Itulah makna kada ingat. Nah sekalinya di dalamnya itu jadi
waktu musyahadahnya detak jantung itu ada waktu akhir umur bergerak daging sini di dalam jantung itu bergerak. Gerakan itulah zikir. Maka Allah hargai gerakan zikir itu jikalau ditulis bacaannya la ilaha illallah. Rupanya ini hanya belajar la ilaha illallah aja, tapi belajar sampai selesai. Nang kan ada huruf suaranya. Nang ini hanya satu aja orang nang tahu, yaitu Allah. Maka dikeluarkanlah oleh Allah waliwati catatan pitakah ngarannya. Catatan kalimah la ilaha illallah. Zikirnya pun di dalam waktu akhir umur bergerak, itu aja gerak. Ditaruhlah itu tulisan kalimah la ilaha illallah yang khafi itu dengan dosa yang penuh, maka tidak ada artinya dosa. Zikir yang itu menghapus seluruh dosa. Nah, ini harus jadi ujar beliau. Itu menjadi parbandaraan wan kita zikirnya itu, karena makhluk ada dalam tahunya. Malaikat kada nang tahunya, kita di dalamnya ini nang tahunya Allah bahwa kita berzikir. Kita pun kada tahu pada berzikir. Kayak apa ini? Karena pelajarannya harus setelah orang merasa berzikir, hilangkan rasa berzikir. Setelah menghilangkan rasa berzikir, hilangkan lagi rasa menghilangkan berzikir. Setelah masih ada rasa menghilangkan, hilangkan lagi. Setelah hilangkan lagi sampai bujur-bujur Allah. Maka Allah mengganti untuk harganya lebih daripada seluruhnya. Ini masuk zikir hati. Karena ada huruf suaranya lagi, nang tahu hanya Allah. Tiada melihat atasnya oleh seorang yang lain daripada aku, ujar Allah Ta'ala. Nah itu, sehingga zikir itu tadi pelajari dengan baik. Maka kawa belajar zikir nang hati ini, Pak beliau masuk hafil khafi kecuali setelah sampurna sifat 20. Sifat 20 kada kawa sampurna, kalau kada sampurna pakih parukunan. Pakih parukunan dan sifat 20 kada sampurna kalau kada belajar tentang tasawuf di hati, yaitu akhlak. Tasawuf akhlak di hati kita kepada Allah, pakih di seluruh tata caranya. Tauhid menuju Allah kada sempurna tiga. Nah ini kalau kada bisi guru, jadi tergantung guru. Karena nang tiga nih guru kalau mengupas, maka kita hilang ketiganya menjadi hanya satu, yaitu kalimah Allah. Ujungnya sebenarnya ilmu itu adalah ilmu Allah. Kayak itu penghabisannya. Syahdan ini satu habis sudah apa kelebihan zikir. Kita masuk di dalam berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar daripada bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpulkan dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wal salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dunia wal akhirat. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biham jami'il ahwali wal afat wa
وتعدي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهوات فترفعنا عندك درجات وتبلغنا عشر غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسأل سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهبنا علينا بسكرات الموت ونجاة من النار وفنا الشاب. ربنا قلوبنا بلسمندك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه